बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर, सीनियर साइकियाट्रिस्ट जेलम पॉली क्लिनिक से आज ऐसे टॉपिक पे बात करने लगे हैं जिसमें हम सब गुज़रते हैं और हम सब एक उम्र के ख़ास हिस्से के बाद जब हमारी ग्रोथ हो जाती है ब्रेन की उस लेवल की कि जब हम चीज़ों को समझने लग पड़ते हैं, यानी कि उस वक्त हमारा दिमाग इतना डेवलप हो चुका होता है कि हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। ये नॉर्मली 18 से 20 साल के बाद तकरीबन ऐसा हो जाता है। तो जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करने लगे हैं वो है ख्वाबें और यानी कि ड्रीम्स। आज से कुछ साल पहले, कुछ हज़ार साल पहले बल्कि एक दौर ऐसा था कि जब इंसान का शऊर, उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो वो उस ज़माने से हमें, उस तारीख़ के उस हिस्से से हमें कोई तफसील नहीं मिलती है। जो सबसे पहली ख्वाब के बारे में कहा जाता है कि रिकॉर्ड हुई, वो आज से 4,500 साल पहले के दौर की बात है। फिर उसके साथ साथ जो इंसान का दिमाग तरक्की करता गया तो उसकी जो ये है सिफत है, ये जो इसकी खूबी है ख्वाबों की, वो बढ़ती गई। क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम सिर्फ ख्वाब क्या हैं और इनका मफ़हूम क्या है उस पर बात करेंगे। हम इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, कमाल है। आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे कहीं भी चले जाए, आपको सैकड़ों के हिसाब से इंटरप्रिटेशन मिलेगी जिनका ना कोई साइकोलॉजिकल, ना कोई साइंटिफिक, ना कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हम इस वक्त इंटरप्रिटेशन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। हम सिर्फ ख्वाबों के बारे में बात करेंगे कि ख्वाब होती क्या है और इसका क्या असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। तो हम ज़िंदगी में, ज़रा गौर से सुनिएगा, हम पूरी ज़िंदगी में 1/3 हिस्सा ज़िंदगी का सोने में गुजारते हैं और उसमें से 6 घंटे टोटल हम ख्वाबें देखते हैं। यानी कि एवरेजली हमें एक रात में 3 से 4 से 5 ख्वाबें आती है। इसकी जो अजीब सी मंतक है कि वो जो ख्वाब है वो हमें जो नींद का वो हिस्सा है जो आखिरी हिस्सा होता है, जब हम जागने के करीब होते हैं उस वक्त आती हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में, मेडिकल की ज़ुबान में रेम स्लीप कहते हैं। तो होता ये है कि जब वो ख्वाब आती है तो वो हमारी आँख खुल जाती है और अजीब सी बात है कि वो सिर्फ चंद सेकंड से लेके मैक्सिमम 3 से 5 मिनट तक रहती है। उसके बाद वो हमारे जहन से निकल जाती है और दिन को ऑलमोस्ट वो सारी ख्वाबें ख़त्म हो जाती हैं। तो जो बड़े बड़े क्रिएटिव लोग थे जिन्होंने बड़ा काम किया, वो करते ये थे कि वो कॉपी और पेंसिल साथ रखते थे कि जो ही वो सुबह उनकी आँख खुले और जो ख्वाब वो देख रहे होते थे वो उसको नोट कर लेते थे। अब थोड़ा सा इसकी तफसील की तरफ आते हैं कि ख्वाबों में हम क्या देखते हैं। पहली बात चीज़ ये है कि ख्वाबों में हम अपने कल्चर, अपने लोगों को, अपने माहौल को और जिन लोगों से हम मिले होते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, हम उनको देखते हैं। गैर लोग इसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। तो जब भी हम ख्वाब में देखते हैं तो हमें मेजॉरिटी वो लोग मिलते हैं या वो जगह हमें नज़र आती हैं या वो सीन नज़र आते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हो चुके होते हैं। इसके बाद ख्वाब जब हम देखते हैं तो उसमें देखा ये गया है कि बहुत सारी ख्वाब ऐसे हैं कि जिन्होंने हिस्ट्री को चेंज कर दिया। और वो ख्वाब ऐसे थे, मसलन कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी इजादात की। मसलन न्यूटन ने पहली दफ़ा जब ये ख्वाब में देखा और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को जो है उसको उसने किया। हमने ये देखा कि जो ख्वाबें हैं उसमें कुछ लोग एप्रीहेंड कर लेते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा। मसलन 9/11 के बारे में कहा जाता है कि बहुत से लोगों को कुछ हफ्ते पहले मुख्तलिफ ख्वाबें आनी शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है। बल्कि एक बड़ा मशहूर बात है कि टाइटैनिक डूबने से पहले
کم از کم 19 سے 20 لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ اشارہ خواب میں ملا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اسی طرح جب ہم ڈسکوریز کی بات کرتے ہیں تو جتنی بھی بڑی بڑی ڈسکوریز ہوئی ہے، جیسے ہم نے نیوٹن کی بات کی، جس طرح ہم نے لا آف اٹریکشن کی بات کی، جس طرح ہم نے گوگل کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم ٹیکسا کار جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مثلا نیوٹن کی بات کرتے ہیں، ہم پروٹون کی بات کرتے ہیں، ہم ساری یہ چیزیں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو لوگوں کے خواب میں آئیں اور انہوں نے بعد میں اس کو عملی طور پہ پریکٹیکلی کیا۔ اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ یہ خوابیں آتی کہاں ہیں اور ان کا بیور کیا ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس۔ سب کانشیس کے اندر جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جتنے تجربات، جو کچھ ہمارے سامنے، جن لوگوں کو ہم ملے ہیں، جو جگہ ہم نے دیکھی ہے، جو واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، سب کانشیس میں وہ ایک طرح سے ریزرو ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ وہ کیمرے کی طرح بالکل وہاں پہ وہ آپ سمجھے کہ وہ فوٹوگرافیکلی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہم خواب دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا سب کانشیس کا حصہ ہے جو وہ پلے کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ رات کو نیند کے وقت جب نیند آتی ہے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ انیکٹیو ہو جاتا ہے، کم کام کرتا ہے، لیکن سائنٹیفکلی دیکھا گیا ہے کہ نہیں یار، ایسا نہیں ہے، بلکہ رات کو جو ہمارا دماغ ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کا جو سب کانشیس پارٹ ہے اور وہ زیادہ ایکٹیولی کام کرتا ہے۔ اب ہم کچھ تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ لوگ جن کی بینائی نہیں ہے۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو پیدا تو نظر کے ساتھ ہوئے، جن کی بینائی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو ان کو کچھ ویوڈ قسم کی کچھ خوابیں ان کے لیول پہ، سب کانشیس لیول پہ موجود رہتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالکل پیدائشی طور پہ بلائنڈ ہے یا اندھے ہے، ان کو خوابیں نہیں آتی ہیں، ان کو آوازیں آتی ہیں۔ تو وہ جو اپنی خوابیں ہیں وہ آوازوں کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مرد اور خواتین حضرات ہیں، ان دونوں کو مختلف قسم کی خوابیں آتی ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ 50% کہہ لیں کہ جو مرد ہیں ان میں زیادہ ایگریشن، غصہ، انرجی لیول شو کرنا اور ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا، اپنے آپ کو طاقتور شو کرنا، یہ ان کی خوابوں کا سادہ محور ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو خواتین ہیں ان کی خوابوں میں زیادہ ڈریسنگ کا، میک اپ کا، جیولری کا، ایک دوسرے سے گپ شپ کرنے کا اور چیزوں کو زیادہ گلیمرائز کر کے پیش کرنا۔ تو اس لیے عورتوں اور مردوں میں یہ خوابوں کا فرق ہے۔